So hello guys, welcome to our another new video in our YouTube channel CHSC Catalyst. आज आम +2 सेकेंड ईयर साइंस बायोलोजी रो चैप्टर 11 जार ना होची माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर रो ब्यूरो बुक रो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रो पार्ट 1 वीडियो को देखिबा। एथिरे आमे आम काउंसिल एग्जाम बा काउंसिल बोर्ड द्वारा जो बुकटा पब्लिश होती ब्यूरो हायर सेकेंडरी बायोलोजी बुक पार्ट 2 जहाँकि +2 सेकेंड ईयर पढ़ा जाउची से बुक्र आम चैप्टर 11 लाइन बाय लाइन पढ़ी तार एक्सप्लेनेशन मीनिंग बुझा। फास्ट चलो स्टार्ट करवा। हाँ, यही भाया जदि इनफॉर्मेटिव आ यूजफुल वीडियो आम चैनल रे आपण माने पाइबा चाहूँगी ताने आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल डेली आपण ये किसी यूजफुल आउ इम्पोर्टाट वीडियो जहाँकि आम CHSC बोर्ड एग्जाम रे भल स्कोर करिवारे आपन को हेल्प करिवो ता आपण एई चैनल रे पाई परिबे। तो स्टार्ट करिवा। फास्ट कौन देइची ना प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रोब्स फॉर्म लिविंग वर्ल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। यही यूनिवर्स रो प्लांट एनिमल आ माइक्रोब्स मान को नहीं कि लिविंग वर्ल्ड माने जीव जगत गठित होता है। नेक्स्ट लाइन कौन देला ऑफ दीज माइक्रोब्स आर टीनी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आई। से जो जीव जगत मध्य माइक्रोब्स माने बहुत एते छोट ऑर्गेनिज्म जे से माने आमर खाली आखि को देखा जाती नहीं। तापरे नेक्स्ट है बट दे आर द कंप्लीट लिविंग बीइंग्स सिंस ऑल द फंक्शन एंड मैनिफेस्टेशन दैट सिग्निफाई लाइफ आर सीन इन देम। बट किंतु सेमानक देहरे लिविंग बीइंग्स हेबार समस्त कैरेक्टरिस्टिक्स आ फंक्शन देखा जाए जहाँ फल से माने जीवंत जीव बोली आमे ताकू कही थाउ। तापर कौन कहला ना प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव यूकैरियोट्स टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोबियल वर्ल्ड माने अणुजीव जगत को आमर प्रोकैरियोट्स आउ प्रिमिटिव यूकैरियोट्स को नेकी गठित। स्पेशली बैक्टीरिया सियानोबैक्टीरिया मेजॉरिटी ऑफ algae फंजाई प्रोटोजोआंस एंड मेनी infectious agents like viruses at the border line of life are normally called microbes। माइक्रोब्स क्या कहा जाउची स्पेशली बैक्टीरिया सियानोबैक्टीरिया मेजॉरिटी ऑफ algae फंजाई प्रोटोजोआंस मेनी infectious agents like viruses are called microbes। बैक्टीरिया माने बीजाणु सियानोबैक्टीरिया माने ब्लू ग्रीन algae फंजाई एमान को नहीं कि आमर माइक्रोब्स माने माइक्रोबियल वर्ल्ड को नहीं कि गठित होता है। नेक्स्ट लाइन कौन कहला माइक्रोब्स हाउएवर फॉर्म वन ऑफ द डोमिनेंट लाइफ फॉर्म ऑफ आवर प्लैनेट येट मोस्ट ऑफ अस आर इग्नोरेंट ऑफ देयर ट्रू प्रोफाइल। एमाने गोटे इम्पोर्टाट लाइफ फॉर्म आम प्लैनेट रे फॉर्म करथांती किंतु एमानकर साइज बहुत छोट होइथिबारु एमानकर गोटे माने डेफिनाइट स्ट्रक्चर एपर्यंत समस्ते जानी पारि नांती माने ट्रू प्रोफाइल एपर्यंत ठीक से जना पड़ी नहीं जेहेतु एमानकर साइज बहुत छोट एमाने खाली आखिरे देखा जाती नहीं। एमानकु आमे केवल माइक्रोस्कोप रे ही देखि परिबा। माइक्रोस्कोप बिना आमे एमानकु खाली आखिरे केबे हेले भी देखि परिबा नहीं। नेक्स्ट है दिस इज बिकॉज द ऑर्गेनिज्म आर आउट ऑफ साइट ऑफ द कॉमन मैन ड्यू टू देयर माइक्रोस्कोपिक साइज। तांकर माइक्रोस्कोपिक साइज जोगु से माने आम कॉमन मैन को आखिर बहुत दूर रे माने देखि परिबा संभव नुहे। अप्रोक्सीमेटली 300 years back the human beings could notice the wide ranging effect of this organism। अप्रोक्सीमेटली प्राय 300 वर्ष परे
ह्यूमन बीइंग्स माने यही वाइड डाइभर्सिटीर ऑर्गेनिज्म को देखिपारे बोली आशा करा जाउची। ये थिला आमर पेज नंबर 324 बा 324 पेज थिला, जो थरे कि आमे माइक्रोब्स कौन, माइक्रोब्स क्या नहीं गठित, माइक्रोब्स माने केमिति तांको स्ट्रक्चर को भलिया से केमिति आमे तांको देखि परिबा से विषय जानले, जहाँकि आमर पेज नंबर 324 रे देइथिला। तापरे से माइक्रोब्स मानकर किछि एग्जांपल दिया जाइछि। फर्स्ट एग्जांपल होउछि किछि यूनिसेलुलर माइक्रोब्स मानकर एग्जांपल है, माने एककोषी अणुजीव मानकर एग्जांपल दिया जाइछि। यूनिसेलुलर माने जार बॉडीटा वन सेल रे फॉर्म हेतिबो, गोटे सेल को नेकी ही तांको बॉडीटा फॉर्मेशन हेतिबो। तार फास्ट एग्जांपल कौन देछि ना आमोइबा। फास्ट एग्जांपल हला ए जो स्ट्रक्चरटा देखुचंदी एटा हला आमोइबार एग्जांपल। तापर आउ गोटे कोकोसी जीव अणुजीवर ना होछि पारामीशियम। एटा हला पारामीशियम रो डायग्राम। नेक्स्ट कौन देछि ना किछि आल्ची रो एग्जांपल देछि, सेमाने मध्य यूनिसेलुलर। तांका भितरे किछि यूनिसेलुलर रो गोटे एग्जांपल हला क्लामाइडोमोनास, जाकि फिगर नंबर ए 11.2 रे देछि। फिगर नंबर बी रे किछि वॉल्वक्स कॉलोनी मानकर डायग्राम देछि। तापरे फिगर नंबर सी रे किछि यूलोथ्रिक्स रो फिलामेंट देछि, जो से माने टिक 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 लागि हेकि रहि थांती। ये गला आमर 324 पृष्ठ। तापर देखिबा 325 पृष्ठ रे कोन देछि, सेमती किछि माइक्रोब्स मानकर फंजाई मानकर एग्जांपल देछि। फर्स्ट फंजाई होछि यूनिसेलुलर ईस्ट मानकर किछि एग्जांपल दे जाइछि, जे कि कबक। तापर आउ गोटे किछि पेनिसिलियम मानकर एग्जांपल दिया जाइछि, जा थिरु आमे गोटे इंपोर्टेंट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन प्रोडक्शन बा एक्सट्रैक्ट करि थाउ। एगुड़िक किछि आमे कौन देखिले, एगुड़िक किछि यूजफुल माइक्रोब्स मानकर एग्जांपल देखिले। तापर आमे देखिबा किछि प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स मानकर एग्जांपल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। एथिरे 3 प्रकार बैक्टीरिया मानकर एग्जांपल दिया जाइछि। गोटे हला कोकोस बैक्टीरिया माने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जो थ्रू आमे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करथाउ, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। तापर हला आ गोटे हला फिगर नंबर बी रे देछि बैसिलस माने लैक्टोबैसिलस एंजाइम, जे कि मिल्क को कर्ड रे कन्वर्ट करथाय। नेक्स्ट हला स्पिरुलम, ये आ गोटे टाइप रो बैक्टीरिया। नेक्स्ट हला आमे किछि देखिबा हार्मफुल माइक्रोब्स मानकर एग्जांपल। आमे जानिथिबा कि जेतिकी माइक्रोब्स माने आमर हेल्पफुल होइतांती, सेतिकी मध्य हार्मफुल बैक्टीरिया आम ए माइक्रोबियल वर्ल्ड रे अछंती। सेमान मध्यरे किछि इन्फेक्शियस माइक्रोब्स मानक एग्जांपल होछि फर्स्ट ला भाइरसेस, जो माने कि आम देह रे डिजीज रो क्रिएशन करिथांती, आउ अनेक गुड़िए मध्य आमको डेथ मध्य कॉज करथांती। फर्स्ट ला किछि भाइरसेस रो एग्जांपल, जेपरिक एबे जे आसीछि एबे गोटे आमे भाइरस देखिचंदी कि कोविड-19 भाइरस, जे कि बहुत हार्मफुल, से भी गोटे टाइप रो भाइरस। तापर आ गोटे हला बैक्टीरियोफेज, ये गोटे टाइप रो हार्मफुल इन्फेक्शियस एजेंट, जे आम बॉडी रे डिजीज क्रिएट करचंदी। नेक्स्ट हला नेक्स्ट देखिबा पेज नंबर 326। इथरे कोन अछि, फर्स्ट हला दिस यूनिक ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन नेचर सॉइल वाटर एयर। एही यूनिक माने स्पेशल अनन्य ऑर्गेनिज्म माने सबुटी देखा जाती, जेपरिक आम नेचर रे प्रकृति रे देखा जाती, सॉइल माने माटी रे भी देखा जाती, पानी रे भी देखा जाती, पवन रे भी देखा जाती। दे आर
also present inside outside the surface of most of the plant and animals। ଏହା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କର ଆଉଟର ଆଉ ଇନର ସର୍ଫେସ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦେ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ହାବିଟାଟ where no other life form exists such as coldest condition of polar region, hot sulfur spring of highly saline water bodies। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅଦର ଲାଇଫ୍ ଫର୍ମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଏହି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେପରିକି କୋଲ୍ଡେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ପୋଲାର ରିଜନ୍। ପୋଲାର ରିଜନ୍ ମାନେ ଆମ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠିକି ସବୁଠୁ କୋଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଥାଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ହଟ୍ ସଲଫର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଟେମ୍ପରେଚର ହାଇ ରହିଥାଏ, ଆଉ ହାଇଲି ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର ବଡ଼ି ଯେଉଁଠି ମାନେ ସଲ୍ଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନଟା ଯେଉଁ ୱାଟରରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ସେଠି ଆଉ କେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ମ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନେ ସେଇଠି ବି ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ have not been properly appreciated yet, though we have reached the zenith of development in the field of science and technology। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରପର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋସାଇଟି ଆଉ ନେଚର ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ not known। Next ହେଲା the only aspect of these myriad actions that get highlighted is their potential to cause misery and disease and injury। ମାନେ ଆମେ ମେନଲି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଡିଜିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଇଞ୍ଜୁରୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଡାଟା ଜାଣିପାରିଛେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଆର୍ କ୍ଲୋଜଲି ଆସୋସିଏଟେଡ଼ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲବିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଆଉ ୱେଲବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ସଟନ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ କର୍ଡ଼, ଚିଜ୍, ବଟର ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଲାଇକ୍ ପେନିସିଲିନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍, production of organic acids, alcohol and processing of domestic industrial wastes and many other benefits are obtained from these teeny little organisms। ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେପରିକି ଆମେ ଏହି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଟନ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରୁଛେ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର, କର୍ଡ଼, ଚିଜ୍, ଏମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯାହା ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆମ ହେଲ୍ପରେ ଆସୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ କର୍ଡ଼ ମାନେ ଦହି, ଚିଜ୍, ଛେନା, ବଟର, ଘିଅ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ବି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାଇପାରୁଛି। ତାପରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଲାଇକ୍ ପେନିସିଲିନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍, ଆମେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ, ଯେପରିକି ପେନିସିଲିନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍। ତାପରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଏସିଡ଼୍, ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଏସିଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରୁଛେ, ଯେପରିକି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼୍, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼୍, ତାପରେ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ଼୍, ଗ୍ଲୁଟାମିକ୍ ଏସିଡ଼୍, ବ୍ୟୁଟାରିକ୍ ଏସିଡ଼୍, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଏସିଡ଼୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରୁଛେ। ତାପରେ ଆଲକୋହଲ ମାନେ କିଛି ଆଲକୋହଲ, ଇଥାନଲ ଯେମିତି କିଏ କରିଥାଏ, ସାକାରୋମାଇସିସ୍ ସେରାଭିସାଏ ନାମକ ଜଣେ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଇଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ଆଲକୋହଲ ଆମେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ଼୍ ବିଭରେଜ୍ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ, ଯେପରିକି ୱାଇନ୍, ବିୟର, ହୁଇସ୍କି, ବ୍ରାଣ୍ଡି, ରମ୍, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଲକୋହଲିକ୍ ବିଭରେଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ। ତାପରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଫ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱେଷ୍ଟେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନି ଅଦର ବେନିଫିଟ୍ସ ଆର୍ ଅବଟେନ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦିଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିନି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍। କିଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱେଷ୍ଟ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ୱେଷ୍ଟ କ'ଣ ଗୋବର, ଯେଉଁଟା ଗାଈମାନଙ୍କ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ବାୟୋଗ୍ୟାସର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିପାରୁଛେ।
बायोगैस प्रोडक्शन होगा फल आमे ताकू आमर कुकिंग लाइटनिंग आहरी बहुत प्रोसेस रे यूज करि पारुचे। तापरे तापरे आसला इंडस्ट्रियल वेस्ट के ना सीवेज वाटर जोटा आम ड्रेनेज बा जो अपरिष्कार पानी को आमे माइक्रोब्स मान को यूज करिकी प्यूरीफाई करिकी आउ थरे व्यवहार करि पारुचे। से बहुत प्रकार प्रोडक्ट मध्य तैयारी करि पारुचे। तापरे नेक्स्ट है एंड मेनी अदर बेनिफिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस लिटिल एंड टिनी ऑर्गेनिज्म। यही टिनी आ लिटिल ऑर्गेनिज्म ठार आमे आहुरी मध्य बहुत प्रकार बेनिफिट पाई पारुचे। रेयरली ए मोमेंट पासेस व्हेन वी आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द माइक्रोब्स। लाइफ इन दिस planet would not have been possible if there were no microbes. Microbes have multifarious uses in various fields for the human welfare. माइक्रोब्स माने जदि आम प्लानेट नथाते तार लाइफ तांको बिना पॉसिबल हो पारि न था माने जीव जगत ता बिना संभव हो पार न था जदि आमर माइक्रोब्स माने प्लानेट नथा। कारण तांको द्वारा ही आमे बहुत प्रकार बेनिफिट पाई पारुचे। सी जदि नथाते ताहले आमे एथिरे एई प्लानेट रे बंचिबा संभव हो पारंता नहीं। तापर देखिबा माइक्रोब्स मानकर आम हाउस होल्ड प्रोडक्ट बा हाउस होल्ड प्रोसेसिंग ये कौन माने इम्पोर्टेंस रही। हाउस होल्ड प्रोसेसिंग रे कौन इम्पोर्टेंस रही ना दे आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन ऑब्टेन एनर्जी इन द absence ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड फर्मेंटेशन। बहुत प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छा जे माने कि ऑक्सीजन रो absence रे माने अनुपस्थिति रे ऑक्सीजन रो अनुपस्थिति रे एनर्जी को ग्रहण करथांती। सेमान को कौन कहा जाए फर्मेंटर। आउ से प्रोसेस को कौन कहा जाए ना फर्मेंटेशन जे जहाँ कि ऑक्सीजन absence रे ही थाए। एथुर क्वेश्चन पड़ी परिबो कि फर्मेंटेशन इज डन इन absence ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन प्रोसेसटा सब बेले ऑक्सीजन absence रे माइक्रोब्स मानक द्वारा ही होता है। तापरे नेक्स्ट है we utilize the process for the cultivation and propagation of microbes and its application to obtain the desired product in due course। यही फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज करिकी आमे माइक्रोब्स मान को कल्टिवेट करुचे आ प्रोपागेट मध्य करुचे माने तांकू ग्रो करिवार हेल्प करुचे आ तांको नंबर को इनक्रीज करुचे आ तांकू अप्लाई करिकी आमे हमर डिजायर प्रोडक्ट आमे जहाँ चाहूचे से प्रोडक्ट मान को तैयारी करि पारुचे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इडली एंड कॉड इज बीइंग डन इन ऑल आवर हाउस होल्ड। इडली आउ दही तैयारी करिया प्रोसेस गुड़िक आम समस्त घरे होता है। जेपरिक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड ए स्पून ऑफ मदर कॉड इज एडेड टू द ल्यूकवार्म कंटेनर ऑफ मिल्क। आमे दही प्रस्तुत करने सब बेले मदर कॉड माने जो आगु दही थाए से गोटे चामच आनी आमे जो गरम कर क्षीर कंटेनर रे से ऐड कर जहाँफल ताकू किछि समय केप्ट ओवरनाइट तांकू राति छाड़ी दऊ। तापर सी जितेबाला दिन हो जाए तार सी क्षीरटा कौन होता है ना दही रे कन्वर्ट हो जाता है। यह समस्त घरे होता है। सिमिलरली फॉर मेकिंग इडली बैटर राइस and black gram are soaked in water for few hours then coarsely ground and kept over at room temperature। से भलिया आमे किछि जो इडली तैयारी करिवा पई बेटर राइस माने राइस चाउल आ बिरी को बाटिकी ताकू आमे किछि समय छाड़ी दउ जहाँ पर सी फुली जाए आउ जितेबाला इडली तैयारी करने फल सी इडलीटा नरम हो जाए ताकू भी आमे किसी राति पर्यंत छाड़ी दऊ। से क्या द्वारा होता है ये फुलीजा प्रक्रिया मैंने इडलीटा फुलिकी नरम हो दहीटा क्षीरटा दही रे कन्वर्ट हो ये प्रोसेस गुड़िक क्या द्वारा होची यही माइक्रोब्स मानक द्वारा ही होची किंतु आमे से कथा जानी नथिबे साइंस आसिला बोली आमे ये कथा जानी पारले। नेक्स्ट है माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस एंड सर्टन अदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैन ओनली ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कॉड।
ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଲାଇକ୍ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ନାମକ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ କିଛି ଅଦର ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା LAB ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମିଲ୍କରେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ଆଉ ମିଲ୍କକୁ କର୍ଡ଼ରେ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ୟୁଟିଲାଇଜିଂ ଦ ମିଲ୍କ ସୁଗାର କଲ୍ଡ ଲାକ୍ଟୋଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନେ ମିଲ୍କରେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ମିଲ୍କର ସେଇ ସୁଗାର ଲାକ୍ଟୋଜକୁ ହିଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୋଆଗୁଲେଟ୍ସ ଦ ମିଲ୍କ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ୟାସେଇନ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଆଉ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମିଲ୍କକୁ କର୍ଡ଼ରେ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ କେଉଁ ସୁଗାରକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି ନା ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ସୁଗାରକୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥାଏ, ସେ ଏସିଡ୍ର ନାଁ କ'ଣ ନା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ କୋଆଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ନାଁ ହେଲା କାଜେଇନ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଫ୍ the curd of long stored or aged curd is added to milk then it develops very sour taste due to greater accumulation of lactic acid। ଦହିରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିଥିବାରୁ ତାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଖଟା ଲାଗିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସିମିଲାରଲି nice pulpy idlis are obtained if the soaked idli mix is allowed to remain so for only a fixed period। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଟଲି ଖାଉଛେ ତାର ନାଇସ୍ ପଲ୍ଫି ଆପିରାନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ନରମ ହେଇକି ଫୁଲିଯିବା କାରଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ଏଇ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇଟଲି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ in order to prevent the immediate growth of bacteria and other microbes on milk, the milk is heated at particular temperature for a fixed period of time and then cooled। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କିଛି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍କୁ ମିଲ୍କରେ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ମିଲ୍କକୁ କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପାଇଁ ହିଟ୍ କରୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଉ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପାଶ୍ଚୁରାଇଜେସନ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ମିଲ୍କକୁ ଗରମ କରିକି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ଙ୍କର ଗ୍ରୋଥକୁ ମାନେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଉ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପାଶ୍ଚୁରାଇଜେସନ୍। ତାପରେ ହେଲା ଦ ଫର୍ମେଣ୍ଟିଂ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି inactivated for a certain period of time and used in food product preparation। The fermenting microbes can be activated। ଏହି ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ୟୁଜଫୁଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଫୁଡ଼ ଇଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍। ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫୁଡ଼, ସେଲ୍ଟର ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ସେ ଭିତରୁ ଫୁଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ଼ or rather the use of microbes for food processing is a long story dating back from ancient time। ancient time ମାନେ ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏହି ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ଼ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତିଆରି କରିବାର ମାନେ ପରମ୍ପରା ମାନେ ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ଓଭର ଦ ଏଜେସ୍ the human civilization has developed a long list of fermented food items। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଯେତେ ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ହେଇ ଚାଲୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ଼ ଆଇଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଡ଼ ଆଇଟମ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଦ ଭେରିଏସନ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ର ମେଟେରିଆଲ, ନଲେଜ, ପ୍ରେସପେରେସନ୍, ଟେଷ୍ଟ, ଇଟିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍। ଏହି ପ୍ରକାର ଲାର୍ଜ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ତିଆରି ହେବାର
ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ତିଆରିର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଡାଇଭର୍ସିଟି, ବିଭିନ୍ନତା ଇନ୍ ର ମେଟେରିଆଲ୍, ମାନେ କଞ୍ଚା ମାଲ ଯେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି। ନଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଟିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ନୂଆ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ, ସୋୟାବିନ୍, ବାମ୍ବୋ ସୁଟ୍ସ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତିଆରି କରିଥାଉ, ଯେପରିକି କିଛି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଯାହାକି ଟଡି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସୋୟାବିନ୍, ବାମ୍ବୋ ସୁଟ୍, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ। ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସଚ୍ ଆଜ୍ ବଟର୍ ମିଲ୍କ, କ୍ରିମ୍, ୟୋଗର୍ଟ, ଘି, ଚିଜ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଆର୍ ଅବଟେନ୍ଡ ଆଟ୍ ଏଭ୍ରି ହୋମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଡେୟାରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ବଟର୍ ମିଲ୍କ, କିଛି କ୍ରିମ୍ ବି କରୁଛେ, ୟୋଗର୍ଟ ବି କରୁଛେ, ଘି ତିଆରି କରୁଛେ, ଚିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ସୋ ଆଜି ଥିଲା ଏଇ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 324 ପୃଷ୍ଠାରୁ 326 ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା। ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବେ କି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ବି ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ।